5 महीने की हामला सानिया जहरा को इसके शोहर ने बेदर्दी से खत्म कर दिया। मारने के बाद, जान लेने के बाद इसके माँ बाप को क्या स्टोरी सुनाई और किस तरह ड्रामा रचाने के बाद भाग चुका है, अपने माँ बाप के हमरा भाग चुका है, अपनी पहली बीवी के हमरा भाग चुका है। अब ये स्टोरी है क्या, इस लड़की का क्या कसूर था? 5 महीने की हामला थी, तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था। बदकिस्मती से शख्स ने इतनी बेदर्दी से मारा कि इसके दांत तोड़ दिए, पाँव कुचल दिया, हड्डियां तोड़ दी जिस्म की, और उसके बाद ड्रामा ये रचाया कि इस लड़की ने अपनी जान खुद ली है। जनाबे अली, सानिया जहरा का ताल्लुक मुल्तान से है। इसका जो शोहर है इसका नाम सैयद अली बुखारी है। 8 जुलाई के रोज इस लड़की को मारा गया, बेदर्दी से मारा गया। अब इस कहानी का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसको मारा क्यों गया। सानिया जहरा इस शख्स की दूसरी बीवी थी, लेकिन सानिया जहरा को इस बात का पहले नहीं पता था या इसके माँ बाप को नहीं पता था कि यह शख्स पहले से मैरिड है। इवन के तहकीकात भी की थी, नादरा से पता भी चलवाया था कि क्या ये लड़का पहले मैरिड तो नहीं है। उस तहकीकात के दौरान नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक भी ये शख्स सिंगल था, लेकिन पता बाद में चला कि शख्स पहले भी मैरिड है और इसकी 2 बेटियां हैं। अब सानिया जहरा और इसके घर वालों को जब इस बात का पता चला शादी के कुछ अरसे बाद, जब 2 बच्चे हो चुके थे और ये खातून 5 महीने की हामला भी थी, अगेन वही बात कि तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था। अब इस लड़की को जब ये पता चला कि ये शख्स पहले से मैरिड है, इसके माँ बाप को पता चला ये पहले से मैरिड है, तो इसके माँ बाप ने तलाक लेने का फैसला किया कि इस शख्स ने हमारे साथ झूठ बोला। अब झूठ भी ऐसे बोला कि जो अली बुखारी था सानिया जहरा के घर में रहता था। सानिया जहरा का बाप एक ठीक ठाक आदमी था, पैसा दौलत हर चीज उसके पास थी और अपना घर दिया हुआ था अपनी बेटी को रहने के लिए कि मेरा दामाद एक सेपरेट घर में रहे, और पूरे खानदान को यानी कि अली बुखारी के माँ बाप को भी उस घर में जगह दी हुई थी जहां पर अली बुखारी इसकी बेगम रहती थी। माँ बाप अपने एक अलग घर में रहते थे, लेकिन सानिया के माँ बाप ने शादी के बाद अपनी बेटी को एक अलग घर लेकर भी दिया हुआ था कि हमारी बेटी बजाय इसके कि इसके शोहर के पास अपना घर नहीं है, सपोर्ट करने के लिए एक घर दिया हुआ था। अब अली बुखारी मुतालबा करना शुरू कर दिया अपनी बेगम से कि किसी तरीके से इस घर को मेरे नाम करो, मारना शुरू कर दिया, अपनी माँ के साथ मिलकर मारना शुरू कर दिया। अब सानिया जहरा को जब इस बात का पता चला कि अव्वल तो ये शख्स मैरिड है, दूसरी बात है ये मुझे ज़दोकौब करता है, अपनी माँ के साथ मुझे मिलकर ज़दोकौब करता है, उस खातून ने अपने माँ बाप को जब ये बात बताई तो माँ बाप ने अलहदगी का फैसला किया। अब जब इस खातून ने कोर्ट में केस दायर कर रखा था कि मैं इस शख्स से खुला चाहती हूँ, तो इसी दौरान अली बुखारी ने सानिया जहरा को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम मुझसे तलाक लोगी, अगर तुम तलाक लोगी तो तुम इसी तरह रिप्रेजेंट होगी माशरे में कि तुम्हें मैंने थूका हुआ है, तुम हामला भी हो, तुम जो बच्चे की माँ बनने वाली हो वो बच्चा मेरा है। इन बातों को सामने रखते हुए सानिया जहरा ने कड़वा घूंट लिया और कहा कि मैं आपके साथ ज़िंदगी बसर करती हूँ। अपने बाप से गुजारिश की कि आप इस केस को वापस ले लें, मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अब इसने उस शख्स के साथ रहना शुरू कर दिया। अली बुखारी की हिम्मत देखें कि पहली बेगम को भी उस घर में ले आया, यानी कि घर के मामलात मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए। अपनी पहली बेगम और अपने माँ बाप के साथ मिलकर सानिया जहरा को मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, मुतालबा करता रहा कि किसी ना किसी तरीके से अपने बाप को बोलो ये घर हमारे नाम कर दे। वो लड़की इस बात को अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचाती थी, खामोश रहती थी। अब 8 जुलाई के रोज इस जालिम शख्स ने अपनी पहली बेगम और अपने माँ बाप के साथ मिलकर इस सानिया को इतना मारा, इस कदर मारा कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मारने के बाद उसको लटका दिया, ये रिप्रेजेंट किया कि इसने अपनी जान खुद ली है। 9 जुलाई को पुलिस ने सानिया के माँ बाप को बताया कि आपकी बेटी का जिस्म बेजान पड़ा है आपकी बेटी के अपने घर से। जब पहुंचे तो वहां से सब फरार हो चुके थे, यानी कि सानिया का शोहर, सानिया के शोहर की पहली बीवी और सानिया के शोहर के माँ बाप भाग चुके थे। अब जब उस घर में पहुंचे तो पहले यही लगा कि शायद बेटी ने खुद जान ली है। बाप अपनी बेटी का बेजान जिस्म अपने घर ले गया। अब अगले रोज जब उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी बेटी को मारा गया और जब बाप ने कमरे में दाखिल होकर देखा तो कमरा धर्म भरम था, सामान उल्ट पुलट था, कोई ये कह ही नहीं सकता था कि इस लड़की ने अपनी जान खुद ली है। वहां के हालात इस बात की गवाही थी कि इस लड़की को मारा गया है, इस लड़की ने अपनी जान नहीं ली। अब ये खानदान, ये फ्राडिया खानदान फरार हो चुका है, पुलिस की तहवील में नहीं है। पुलिस भी शायद इनडायरेक्टली मुल्जिमान को सपोर्ट कर रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स में सानिया जहरा के हवाले से आवाज़ बुलंद की जा रही है कि इस लड़की को इंसाफ दिया जाए, 2 बच्चों की माँ को इंसाफ दिया जाए। सिर्फ सानिया को नहीं मारा गया, उस बच्चे को भी मारा गया जो बच्चा चंद माह के बाद दुनिया में आने वाला था। उस लड़की पर क्या कैफियत होगी, कितनी तकलीफ का सामना किया होगा कि जब हामला होते हुए बेदर्दी से वो शख्स मारता रहा, उसको जरा भी तरस ना आया। वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूंगा, जब अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं
کتنا بھی ہو سکے اس چیز کی انویسٹیگیشن کر لیں, تحقیق کر لیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جس گھر میں دے رہے ہیں یا جس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ کیسا ہے. محلے داروں سے انویسٹیگیشن کریں, محلے دار ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کیسا ہے, اس کا کریکٹر کیسا ہے, اس کے گھر والے کیسے ہیں. اور ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بیٹی آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے یا مجھے مارا جا رہا ہے, تو بجائے اس کے اپنی بیٹی کو یہ کہہ دینا کہ تمہارا اس گھر سے جنازہ ہی آئے, تم اس گھر میں رہو, کچھ بھی ہو جائے, یہ بھی ایک جہالت کے زمرے میں آتا ہے. اپنی بیٹیوں کو گھروں میں واپس لے آئیں اس سے پہلے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے سسرال سے بے جان جسم اٹھانے پڑیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. 5 مہینے کی حاملہ ثانیہ زہرا کو اس کے شوہر نے بے دردی سے ختم کر دیا. مارنے کے بعد, جان لینے کے بعد اس کے ماں باپ کو کیا سٹوری سنائی اور کس طرح ڈرامہ رچانے کے بعد بھاگ چکا ہے. اپنے ماں باپ کے ہمراہ بھاگ چکا ہے, اپنی پہلی بیوی کے ہمراہ بھاگ چکا ہے. اب یہ سٹوری ہے کیا, اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ 5 مہینے کی حاملہ تھی, تیسرا بچہ دنیا میں آنے والا تھا. بدقسمتی سے شخص نے اتنی بے دردی سے مارا کہ اس کے دانت توڑ دیے, پاؤں کچل دیا, ہڈیاں توڑ دی جسم کی, اور اس کے بعد ڈرامہ یہ رچایا کہ اس لڑکی نے اپنی جان خود لی ہے. جناب علی, ثانیہ زہرا کا تعلق ملتان سے ہے. اس کا جو شوہر ہے اس کا نام سید علی بخاری ہے. 8 جولائی کے روز اس لڑکی کو مارا گیا, بے دردی سے مارا گیا. اب اس کہانی کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں کہ اس کو مارا کیوں گیا. ثانیہ زہرا اس شخص کی دوسری بیوی تھی, لیکن ثانیہ زہرا کو اس بات کا پہلے نہیں پتا تھا یا اس کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص پہلے سے میرڈ ہے. ایون کہ تحقیقات بھی کی تھی, نادرہ سے پتا بھی چلوایا تھا کہ کیا یہ لڑکا پہلے میرڈ تو نہیں ہے. اس تحقیقات کے دوران نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق بھی یہ شخص سنگل تھا, لیکن پتہ بعد میں چلا کہ شخص پہلے بھی میرڈ ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں. اب ثانیہ زہرا اور اس کے گھر والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا شادی کے کچھ عرصے بعد, جب 2 بچے ہو چکے تھے اور یہ خاتون 5 مہینے کی حاملہ بھی تھی, اگین وہی بات کہ تیسرا بچہ دنیا میں آنے والا تھا. اب اس لڑکی کو جب یہ پتا چلا کہ یہ شخص پہلے سے میرڈ ہے, اس کے ماں باپ کو پتا چلا یہ پہلے سے میرڈ ہے, تو اس کے ماں باپ نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا اور اپنا گھر دیا ہوا تھا اپنی بیٹی کو رہنے کے لیے کہ میرا داماد ایک سیپریٹ گھر میں رہے, اور پورے خاندان کو یعنی کہ علی بخاری کے ماں باپ کو بھی اس گھر میں جگہ دی ہوئی تھی جہاں پر علی بخاری اس کی بیگم رہتی تھی. ماں باپ اپنے ایک الگ گھر میں رہتے تھے, لیکن ثانیہ کے ماں باپ نے شادی کے بعد اپنی بیٹی کو ایک الگ گھر لے کر دیا ہوا تھا کہ ہماری بیٹی بجائے اس کے کہ اس کے شوہر کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, سپورٹ کرنے کے لیے ایک گھر دیا ہوا تھا. اب علی بخاری مطالبہ کرنا شروع کر دیا اپنی بیگم سے کہ کسی طریقے سے اس گھر کو میرے نام کرو. مارنا شروع کر دیا, اپنی ماں کے ساتھ مل کر مارنا شروع کر دیا. اب ثانیہ زہرا کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اول تو یہ شخص میرڈ ہے, دوسری بات ہے یہ مجھے زد و کوب کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ مجھے مل کر زد و کوب کرتا ہے, اس خاتون نے اپنے ماں باپ کو جب یہ بات بتائی تو ماں باپ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا. اب جب اس خاتون نے کورٹ میں کیس دائر کر رکھا تھا کہ میں اس شخص سے خلا چاہتی ہوں, تو اسی دوران علی بخاری نے ثانیہ زہرا کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ تم مجھ سے طلاق لوگی, اگر تم طلاق لوگی تو تم اسی طرح ریپریزنٹ ہوگی معاشرے میں کہ تمہیں میں نے تھوکا ہوا ہے,